Siya ako. स्टिल छवि होता का में और पूजा ᱧᱮᱞ उडुक हुई कना सनम गाते बहा कोगे जतो कोगे सगुन दाराम या संतरी ब्लॉगर सारिका चैनल रे और बाइक ते इन जामार इन पूजा ᱧᱮᱞ लिंग चला कना खूब व्यस्त इन तहे कना ताई ओड़ा रे बइन ब्लॉग बइन दाड़े लेया तो बाहर उडुक कते इन ब्लॉग या तो ए यार की देरी कते दाका को जम हुई कना उना कारण ते मेकअप तेगे बड़ा गया उन कुड़ी हपना तीना घड़ी साज लगा गया तो उना लगी तेगे रो नितो ब्लॉग इन खुलो या तो चलो इन्या साव सावते आपे हो पूजा ᱧᱮᱞ हचो बना तो चलो ᱧᱮᱞᱟ बन चलो के ठाकुर का केंति जो को हाँ अड़ा के मारंग और नय तरंग दादा ओड़ा खन कई तलांग झोल ᱧᱚᱜ गया ना सुर रे तेहें तो शुधु कल्याणी रिन गे ठाकुर ᱧᱮᱞ हचो बना और बाहर को तो बइन चलाक ना ना कल्याणी भितर रे जा टुकु मेना आ ᱧᱮल रेना ठाकुर तो उनको को ᱧᱮल हचो बना नुंगु तरंग मिटंग अरे झल खन ᱧᱮल हुयुक कना बांग सुर तो बांग चला तार तिके तेलंग पुरो को उना गान कल्याणी रे मेना कोआ सनम गाते बहा कोगे आ नितो पूजा ᱧᱮल उडुक हुई कना आ नुई तरह मिटन ठाकुर ᱤᱧᱟᱹᱜ सुर रे आ तेहें तो बेसी झल ओकार हो चला बांग हुयुआ निया करे कल्याणी भितिर रे ठाकुर ᱧᱮल कोआ तो आपे हो ᱧᱮल हचो पिया तो चलो इन साव सावते और मास्क छाड़ा नो एंट्री तो नय मास्क मेकअप करते हो खाली गे तो जाय हो तो नियम तो पालन के हुआ ओड़ा करे बॉयस को हड़ को मेना को साथे आयो बाबा गोगो को जतो के मेना को तो नियम तो पालन के हुआ तो ए दूरत्व बजाय हाते हेज हुई केना मास्क साथे ठाकुर ᱧᱮल तो चलो हाने हले ला आगोना अभी मिसिर के तो होते घर चला ना हमका भी चलती ठाकुर तो बायन नो बायन जाओ भाले को जो सूरन चला ना भाले ओए मिटन ठाकुर चलो इन देखा अपन कना दाड़े बन पूरा पूरी एकदम ये उतर गया फाका उतर गया
हर गे बनू को मंडप रे मांग ते दो चलाइन बछर दो दमे लाइन तहे केना गोटा रेगे आंजल दाले खान गया बन गोटा रेगे खाली टाटा ठाकुर ठाकुर सुमुंग मेने मैं तमाम शुद्ध ठाकुर सुमुंग मेने अड्डी चरक को नोरे को पेंडल का आज महानवमी एकेर पूर्णे दुर्गा पुजा समितिर पक्ष থেকে আগত দর্শনার্থীদের জানাই শুভ নবমী প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। আগত দর্শনার্থীদের কাছে অবশ্যই সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আপনি চিত্তরঞ্জন পাঠ করলে আমরা তাদের কাছে আসতে চালাই যাতে পথ চলতি মানুষের কারো কোনো অসুবিধা না হয়। 1 নম্বর গেটের গাড়িগুলো দয়া করে কেউ গেটের সামনে রাখবেন না। আমাদের ডান দিকে বাঁ দিকে অনেক জায়গা রয়েছে, আপনারা ওই দিকে গাড়িগুলো রাখুন এবং মাস্ক পরে অবশ্যই মাস্ক পরে আপনি করুন। আমাদের প্যান্ডেলের ভিতরে অযথা কেউ দাঁড়িয়ে থেকে গ্যাদারিং করবেন না। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আপনি প্রতিমা দর্শন করুন এবং অপরকে দুর্গা পুজো সমিতির পুজো এবছর 52 বছরে পদার্পণ করল। এই 52 বছরে আমাদের প্রতিমা নির্মাণ করেছেন যাদব পাল, কাঁচরাপাড়া, উত্তর 24 পরগনা। ini rena चित्तरंजन पार्क kana jona सामने से कैमरा ओना जिनिसटा दो
তাহলে ভাঙ্গ বলেছ করে দালা ठीक है तो निये बार तुलम को एम तुलम दो मेना तक हो गया कोरोना जो को हर को हिड़िंग चाबा का तो नेल को दिना गान हर निया मुहूर्त रे दमे हर যা প্রত্যেক মৃন্ময়ী প্রতিমাকে চিন্ময়ী রূপ প্রদান করেছে যশস্বী শিল্পী রাজকোষ শিল্পালয় বলন কেন नय तरह नेल दाड़े गान गया बन ना दो हिकना कल्याणी आइडिया नोडे गटी शाशा पेंडल हुई गया निये बार तो ननका को पेंडल का यथेष्ट भागी गया और निये मुहूर्त रे चेलिन लया हर कोरोना को हिड़िंग तरह का नेल दाड़े गान गया बन नय तरह प्रूफ तो हिड़िंग चाबा का चेक बन लया तो जाय हो नय तरह तेहया मुचाद आइडिया कल्याणी आइडिया সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মণ্ডপে প্রবেশ করার আগে মূল গেটের কাছে নিজের হাত শুদ্ধ করে এবং অবশ্যই মুখে মাস্ক পরে তবে মণ্ডপে প্রবেশ করবেন। মনে রাখবেন আপনার সচেতনতা আগামী দিন করোনাকে ঢুকতে পারে। আপনার আমার সচেতনতা আমাদের পরিবারের সুস্থতা, তাই নিজের পরিবারকে কৃতজ্ঞ এবং সুরক্ষিত রাখতে আমাদের স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে, মাস্ক ব্যবহার করতে হবে, অযথা ভিড় এড়িয়ে যেতে হবে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। গুজরাট ক্লাব এবং আইটিআই মোড়ের ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে সমস্ত আপনারা আসুন, সামাজিক দূরত্ব আমাদের যে সকল প্রিয় মানুষ ছেড়ে দূরে চলে গেছেন এবং
করে নেবেন, স্যানিটাইজার হাত পরিষ্কার করে নেবেন, কমিটি পক্ষ থেকে সবটাই ব্যবস্থা করা রয়েছে। আপনাদের কাছে বারবার আমরা অনুরোধ করছি যে আপনারা লাইনের সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আপনারা মণ্ডপে প্রবেশ করেন। এই মহানবমীর সন্ধ্যায় আমাদের সকল দর্শকরা যারা এসেছেন সকল দর্শনার্থী সকলকে জানাই অনেক শুভেচ্ছা এবং সেই সাথে আপনার এবং আপনার পরিবারের সকলের সুস্থতা কামনা করি, আপনাদের সকলের কামনা করি এবং অনুরোধ জানাই যে আপনারা অবশ্যই যায়, কারণ কি ততটা ভরসা ছিল ᱜᱤᱡ ᱜᱤᱡ ᱦᱚᱲ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱣᱨᱤᱧ ᱧᱮᱞ ᱠᱚᱣᱟ, ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱚᱨᱳᱱᱟ ᱨᱮ ᱟᱨᱠᱤ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤᱧ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱨᱮ, ᱡᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱢᱟᱛᱟᱭᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পক্ষ থেকে সকলকে জানাই সারিকার প্রীতির শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। এবং পাশে বিখ্যাত হস্তশিল্পের অপরূপ শিল্পকর্ম। পিছিয়ে দে